Okay, baik. Sambil-sambil tu saya respond to your question saya. Okay, madam, using highlight like bold and italic font on point we want to discuss ni sebenarnya proper atau tidak. Some of my friend from different university background tak prefer untuk highlight. If you ask me also, I don't prefer to highlight the point. Okay, if you ask me, my advice is you don't have to pointing out the point ataupun kita kata macam kita nak highlight juga, yang ini yang perlu ditekankan. Satu perkara yang you kena ingat, bila kita nak baca assignment you, pensyarah nak baca assignment you, dia nak tengok benda yang relax saja. Maksudnya sebab dia banyak skrip ni, dia nak baca ni nanti, dia nak baca paragraf yang tersusun, ayat yang tersusun, yang menjawab soalan, betul tak? Bila ada highlighted points ni tadi, bila ada like tiba-tiba ada bold, like italic sengit-sengit pula, dia kacau pemerengganan. Dia akan ganggu you punya pensyarah punya visual. Tambah-tambah lagi pensyarah nak kena check online ni. Dia kena ngadap depan laptop, tengok satu persatu you punya assignments one by one, page by page. So definitely this one will become kind of interruption for your lecturers lah. So kita kalau boleh, mission kita bila buat assignment, kita nak buat yang terbaik, kita nak bagi yang terbaik, kita nak bagi yang cantik-cantik dekat kita punya pensyarah. Sebab kita tahu sebagai manusia, tambah kalau pensyarah you, majority of the lecturers are women, orang perempuan ni suka benda yang nampak cantik, yang kemas. Dia seorang yang visual, benda-benda yang tersusun, elok, rapi. Jadi sangat penting bagi kita ni sebagai pelajar, let's say, sebagai students ni, untuk mengekalkan konsisten dalam paragraf. That's why I mentioned previously, kita punya jumlah line setiap paragraf tu pun mempengaruhi konsisten paragraf kita. Apatah lagi, if let's say we want to use all this bold lah, kita nak highlight lah, kita nak italic the words tu, that will become a kind of kita kata disruptions in our assignments. So please avoid that, Daniel. Sebab I believe if you include something which is important to answer the questions, definitely that will be the strong point. You don't have to highlight anymore. This is not about matters of different university background. Sometimes we have our ego lah. We have our egoistic, kita kata egoisms. Kita kata, kau madam tak nampak pula apa aku nak sampaikan ni, kau madam tak ada. You don't worry. You just use the peel ataupun till paragraph tu tadi, lecturers definitely will identify straight away which one is your point. Because peel, remember peel, P-E-E-L, starting with point. P-E-E-L start with topic. So if your lecturers are aware with this, so there will be no problem. And in fact, if let's say your lecturers is not exposed with peel or till, dalam dia punya the words itself, the sentence itself, dia dah reflect, it will become the points of the answers. So you don't have to, you don't worry, you don't do extra works that later will menyusahkan you balik, tak perlu. Kita dah cukup susah dah ni, kita nak kena crafting kita punya assignment, nak cari lagi maklumat, dah cukup dah susah beban student ni. You have to understand the situation. So to answer yourself, to answer to the question, very good question, betul. Sebab memang ada yang kita kata, ada yang ni lah suka highlight, suka bold ni kan. Very good lah. Thank you, Daniel. So my advice is janganlah. Kita ubah style tu. Tak maulah, no need to bold it here and there. Tak payah. Just use the tips tu. Okay, Miss Yasmin kata di akhir kursus, pelajar-pelajar semua diminta mengisi borang maklum balas khusus hari ini. Ada dua ya, sebab kita nak kita hanya akan bagi yang betul-betul mengikuti kursus ni lah. Kan? Yang kalau macam masuk sekejap setakat dengar, lepas tu live je buat apa? Buang masa je kan. Tak dapatkan ilmu ni. Sebab sometimes maybe lecturers tak sempat nak cover parts ni. So I come up with this initiative just to help you guys. So hopefully, yelah, boleh jadi guidance pada you guys. Okay, alright Daniel. Madam. Yes, Syakir. Itulah dia suara Syakir. Lama. Yes, Syakir. Yang tadi, tadi dia tanya pasal italic tu kan. Kalau macam italic tu, kita pakai italic tu untuk
dia macam apa, pinjam perkataan daripada bahasa yang lain dalam macam tu. Okay. Yang itu dibenarkan juga kan? Okey Syakir, perkataan yang lain tu adakah dia terms? Itu pertama sekali kita kena identify sebab kalau misal kata you menggunakan perkataan lain tu sebab you nak replace words asal, tak boleh. Tapi kalau italics, you nak italicskan the words tu, let's say lah vice versa. Contoh lah kan, contoh itu adalah dia punya ayat Franz ke apa contohnya lah, kita kena gunakan ayat tersebut ataupun words daripada contoh yang dalam business law dia ada banyak menggunakan clause-clause terms tu boleh, dibolehkan. Yang tu boleh. Tapi kalau sengaja you nak italickan untuk fancy-fancy, jangan. No, Madam Bas tak ajar. Kalau you buat tu, salah. Okay, very good question Syakir, thank you. Okay Madam, thank you. Alright, okay. Okay. Alright, so baik, sekarang saya nak sharekan. Kita nak buat in-text citation ni tadi. Saya nak ajar untuk citation. Okay, so kita akan move to the third session which is the last session lah untuk bengkel petang ni. Okay, so saya share screen dulu sekejap. Okay, so ini yang yang kosong lah. Mana yang saya punya ni tadi ya? Yang saya buat tadi. Oh ni lah dia. Okay. Alright. So if let's say background of the company. So kita buka lah website, kita ambil satu company sikit. Kita nak gunakan company apa ya? Kita gunakan Petronas lah. Petronas About Us. Okay. Sekejap sebab saya nak ambil dia punya ni kan. Okay. So ini saya copy paste directly from the website. Okay, the first thing that you can see, apa dia punya kesilapan ni kat sini bila kita direct copy paste from the website. Siapa boleh nampak? Ya, saya besarkan sikit. Siapa boleh nampak kesalahan kat sini yang pertama sekali? Perkataan we. Oh ya, ada perkataan we. Yes, very good. Sebab perkataan we tak boleh diguna. Itu sebab yang saya ambil ni, maklumat saya ambil ni daripada daripada company. Daripada company website. So dia ada perkataan we. Ni Syafiqah kata. Okay, the fonts. Okay, Cim kata the fonts. Font tak sama ni madam. Sebabnya kita nak guna font Tahoma tapi yang ni font dia Lucida. Contohnya. Tapi kalau awak tengok betul-betul mari kita besarkan lagi. Besar lagi. Nampak tak background dia tu tak sama you all. Background warna dia tu ya Allah tak sama. Nampak tak? Nampak Hafizi nampak. Izzati nampak. Yes, background belakang dah kantoi dah you copy paste. Nampak? Itu benda yang normal student buat. Kesalahan. Macam mana lecturer boleh tahu kita ni tiru memanglah boleh tahu. You tengoklah, you just like simply copy and paste on your written report. Different colour nampak? Luqman Hakim kata, tak justify paragraph. Nampak tak? Dia dah nampak dah. Nampak? The left. Align left. Kita kena align justify. Barulah comel kita main ni. Okay, untuk sekarang kita akan gunakan kaedah PIL tu. Sekarang kita nak buat ni. Okay, ini adalah apa yang kita dapat daripada website. Kita copy dulu the link of the website. Ini saya tak ada ambil daripada mana-mana ya. Saya buat sekarang ni, saya buat dengan korang. Okay, sekejap. Dia kat sini pula. Sebab saya guna satu screen je, siang korang tak dapat tengok apa saya buat. Sekejap. Sekejap. Okay, baik.
So dekat sini, the first thing that we have to do is jangan lupa kita kena gunakan kaedah PEEL. Okay, nampak tak dia masih menggunakan font yang sama. So kita tak mau. So start balik 12. Kita tak nak ada. Oh nampak tak? Ayuh. So kita guna kat sini lah. Alright. So let's say kita kata background of the company, kita nak ambil maklumat daripada website. So maybe we can start with the name of the company ke. So Petronas, we ni nampak tadi, ubah je. Okay. Ini contoh saja ya, regardless of the grammar and vocabulary, maafkan saya, I'm not your English teachers, later we will just revise lah ya, don't worry. So tadi kita punya website, and then website dia adalah pada tahun, kejap check balik, tahun ini ke? Copyright dia bila? Copyright mana dia punya ni? Copyright dia 2021. Okay, cantik. So latest one 2021. So jangan risau, you boleh go to petronas.com about us. Okay, so this is how you do you nak buat in-text citation. This is very, kita kata manually insert. Ni manually insert. Okay, things that I've changed right now is, okay, remember we are doing a formal assignment. So when we talk about formal assignment, no more we. Mana lagi? Our, tak ada. Our ke us ke we tak boleh guna. So kita gantikan saja dengan company tu punya nama. Petronas seek opportunities in global market by investing in both hydrocarbon and renewables energy as well as to optimize the value of company integrated business model. Dah dapat satu idea. Tanpa kita copy directly from the kita kata from the websites and then just like claiming it as our ideas. At least we cite it at the end of the paragraph. At the end of the sentences, we put the link and then together with the year. Nampak? So cantik ni. Nampak? So at least this is one video your startup lah. So janganlah alamak tak boleh besar pula, kita kata tahoma kita size 12. Ni Calibri. So kita setkan tahoma and then 12. Biasa ni standard lah ni. Nak justify. Spacing kita 1.5. Besarnya tak cantik lah 11 je lah. Okay. Okay. So itu dah jadi first sentence kita. Sekejap, mana you guys tadi? So bila kita kata kita nak start up ni, nak buat in-text citation ni, rupa-rupanya kita boleh buat manually saja. Sebab bila buat manually, satu, kita boleh terus mudah saja. Maksudnya kita terus type je. During kita kata kita tengah buat rephrasing ayat tu, kita boleh terus like type the website together with the year. Masukkan dalam bracket. That will be in-text citation at the end of the sentences. However, if let's say, okay, yang kedua punya citation. If let's say kita kata kita nak merujuk kepada seseorang. Let's refer to, let's say kita gunakan nama Phillips Kotler lah, Phillips ni. Okay, Phillips punya buku pada tahun 2018. Okay, so Phillips punya buku adalah buku management. Okay, dekat part mana kita tak mau dah buat manually ni, tapi kita kata kita nak auto generate. Okay, now we have to go to the references punya bar ni, nampak? Yang ni, references. Okay, you nampak tak kolom yang ni? Insert citation. Saya dah masuk, ada satu yang citation saya masukkan. Philip John Philip lah nama dia. Okay,
So yang mana saya nak masukkan dia dalam teks. There you go. So as refer, tapi nampak tak dia jadi Philip tu berada dalam kurungan. Bila macam ni, dia tak boleh berada di hadapan ayat. Dia hanya boleh berada di hujung ayat seperti begini. So that's why it's very important for you to click here and then you can just like edit citation saja. Sorry, edit citation pula. I need edit sources. Mana yang part yang kita boleh, sorry, yang ni, this one. Convert this to a static punya text. Lagi sekali. Sorry, saya duduk buat benda lain pula. Okay, nanti bila kita patah balik. Okay, as refer tu kita insert citation here. Okay, kita just like simply click citation yang kita dah masukkan. Dia akan appear here. Macam things that you can click on a button here. Nah, so click here and then you can convert citation to a static text. Ni dia takkan ganggu you punya citation. Yang mana you boleh simply delete, buang dia, jadikan dia bentuk macam ni balik. Remember orang-orang yang saya highlight dalam slide saya tadi? So Philip ni merujuk pada orang tersebut, tahun mesti berada dalam kurungan. Okay, baik. So I teach you guys how to make a citations, ya. So to insert a citation, you tekan yang insert citation ni, you tekan add new sources. Okay, let's say your sources is book. Kalau book tak apalah, tekan klik sajalah book. Okay. So for in-text citations ni, banyaknya saya tengok adalah daripada segi book, journal articles, and then dia ada je daripada website, electronic source. Okay, so you boleh pilih mana nanti. Interview pun boleh, filem pun boleh, macam-macam boleh. Sound recording, okay. Document from website, if let's say the articles you take from the website, so you have to quote that as a document from website lah, ya. Tapi ini simple, as for today, we just use like type of sources kita adalah book. So for example, like authors kita ni adalah kita, saya suka guna John Philip, kita guna nama orang Malaysia lah pula. Okay, kita kata nama Ahmad apa ni? Alah, nama tak glamour lah. Ahmad dengan Ali, sepertilah. Title buku tu adalah Business Management, contoh. Ni contoh saja, ya, simple saja. Dia buat buku tu adalah pada tahun, tengok dekat first page kot. Kalau buka buku, saya tak bawa pula buku nak tunjuk. Buku, and then dia ada first page, you tengok publishing dia tu pada tahun bila. So biasanya kita akan ambil 10 years punya sources. 2021, updated by list 2011. So let's say kita kata 2017 lah tahun dia. Okay, city tu dekat mana, dia ada mention kat situ, dia print out dekat mana. So let's say Kuala Lumpur. Okay, publisher dia adalah Oxford Malaysia, contoh. Oxford Malaysia. Okay, so that's it. Okay. So sekarang Ali dah ada dalam kita punya bibliografi ataupun reference kita. Okay, kat mana akan display info about the bibliography later? Sekarang saya ajar in text dulu, in text citation. Okay, baik, as refer to, kita nak convert citation to static, right? Sebab tak betul macam ni. Kalau macam ni you bagi kat saya, salah. So make sure to click, lagi sekali saya patah balik, make sure to click on it. Okay, klik dekat sini, convert citation to static text, buang bracket, tutup bracket pada baru you ambil statement dia apa. Baru you lengkapkan you punya paragraph, faham? Okay, so sebab kita tak nak nanti you tersilap, itu yang kebanyakan you buat, you tak convertkan in-text citation you tu kepada static text. You biar je Ali tu dalam kurungan, salah. Unless you want to insert the citation at the end of paragraph, baru you titik, betul. Ini baru betul. Nampak tak? Ada tak orang tegur benda ni? Tak ada. Madam Bas tegur. Okay? So as refer to Ali, apa Ali cakap, apa idea yang Ali pernah highlighted kan, yang you nak masukkan dalam you punya assignment, ambil lah.
and then say thank you to the authors. Appreciate the author's idea by citing their names in your work. That will be the the most appreciations yang authors should deserve from you guys. Student ada beribu-ribu, beratus ribu dekat atas dunia ni, berjuta-juta kot. Tapi tak ada pun nak rasa nak jumpa authors tu apatah lagi. So why not we appreciate our authors ni by citing them dalam kita punya work. Okay. Boleh semua? Ikut tak? Okay ke? Okay ke? Okay ke tak okay? Okay, madam. Okay, alhamdulillah, syukur Allah. Alright. Okay, madam. Okay, Cim-Cim, very good. Suka hati je kan saya panggil Cim-Cim. Apa nama you? Ila. Okay, baik. So seterusnya, okay, ini adalah in text citation. Ingat, ini adalah dalam citation di dalam paragraph. Sekarang, apa tujuan kita ada reference punya section? Patah balik, pusing ke sana sini. Pergi ke bahagian reference ni. Aha, inilah tujuan dia. Tekan dekat bibliografi, ambil reference. Ui, cantiknya reference kita. You tak payah buat banyak kali. You insert je dulu. At the end of your work, barulah dia akan keluar begini. The best part is about APA reference styles ni, dekat reference pun dia akan susun reference kita ni mengikut alphabet. Contoh Ali. And then kalau ada Bobby pula, Bobby. Kalau ada Cheng, Cheng. Kalau ada Danny, dia akan ikut alphabet. Tak percaya? Sekejap lagi kita buat. Ataupun you guys buat sendiri. Ya. Yes. Boleh ulang balik yang tadi tekan reference tu tak pernah. Boleh. Lagi sekali. Okay, kita patah balik. Padam. Buang semua ni. Okay, patah balik. Okay, lagi sekali ya. Okay, dekat ruangan atas ni, Okay, dekat ruangan atas ni, pergi dekat references. Okay, tekan dekat bibliografi ni. Yang ni, bukan yang ni. Ini kita nak masukkan dalam paragraf, betul tak? Yang ni, tekan bibliografi. Kalau you buat thesis, you menggunakan bibliografi. Tapi kalau kita buat normal assignment, kita hanya gunakan references saja. Okay, tekan saja, klik, tap. Dia dah ada dekat situ. Magic happen everywhere and anywhere. So ini buanglah sebab kita dah tulis kat sini kan. Cantik tak cantik you punya reference tu? Boleh ke Cim-Cim? Boleh, madam. Okay, very good. Yes. Okay, so benda ni nanti you buat later. Tapi macam saya cakap tadi, takut terlupa. Kita takut kita terlupa, kita kena keep update. Keep update kita punya references list ni. Sebab setiap kali kita masukkan in text citation daripada orang yang berbeza, okay, kita perlu update. So sekarang kita dah ada 2 dah citation untuk assignment ni. Nanti dia akan jadi macam list. Like 10 list, 10 nama, 11 nama. But later on when you click bibliography, mana ke tadi? Reference saya tu tadi. Okay, later when you click bibliography and then you just want to click references, senang. Dia dah masuk dah for you. You don't have to type anymore. It's just like, betul lah dalam in-text citation aku ada buah nama Ali, ada buah nama Philip, ada buah nama John, ada buah nama Cheng, ada nama Lim, ada nama Rabu. Contohnya. So you tak perlu takut dah bila you gunakan insert citation dan you gunakan bibliografi. Okay. Boleh? Sebut-sebut? Samalah. Kaedahnya jika menggunakan citation daripada website sekalipun. So if let's say website ni you nak masukkan sebagai citation juga, add new source and then pilih website. Mana ke website tadi? Website. Masalah dia pada authors ni. Some of the website tak ada authors. So at least kita kata namanya dia Alex lah contoh. Name of the web page. Ni masalah sikit sebab kita kena ambil betul-betul dia punya authors. Katakanlah okay, corporate authors. Dekat sini Effective punya authors.
Okay, name of the web page will be about us. Name of the website will be Petronas contohnya. Year will be this year lah, 2021. Month kita ambil the current month. Day hari ni, which is 23rd. And the URL you have to copy from the website. So Petronas, kejap Okay, so klik okay here. So yes, bila kita keluar, nampak tak? Saya ini masalah. Bila dia appear in tag citation, dia keluar nama Petronas. Salah. Kat sini kita kena jadikan dia sebagai static text. So kat sini kita ubah dia jadi link. Kita jadikan dia link www.petronas.com. Jadikan dia macam tu. Jadikan dia macam tu. Tetapi dekat bahagian references list nanti, di sini, dia akan memudahkan you lah. So dia akan terus like ada daripada Petronas ni. So ini kita kena extract them. Okay. Kat sini akan ada konflik sikit. Okay. So kita bahagikan mereka kepada books and then website. So saya tak nak dia dicampurkan, books dah sama dengan website, tak mau. Sebab reference ni will be different. Books lain, website lain, nampak tak? So bila you nak cite website, definitely dia ada dia punya author's name lah. So tahun atau tarikh dia, about us, retrieve from Petronas, website dia punya link. So supposedly yang ini adalah tarikh artikel sebenarnya. Let's say you are referring to online articles, online newspaper ke, senanglah nak dapat tarikh itu, hanya merujuk pada artikel tersebut. So this gonna be the website APA reference style. Oh again, this one saya dah setkan APA. Sebenarnya terlalu banyak reference style yang ada dekat atas muka bumi ni. Antaranya Harvard. Okay, ini antara yang saya pernah guna. Okay, so ada Chicago, ada GOST, ada macam-macam lah. Tapi sebenarnya yang latest one is APA 6 edition. Macam Shikin ada tanya di awal tadi. Okay, so that will be different. So books, kita classify them into books, and then websites lah. Jangan buh dia sekali, tak mau. Kita buat dia. Kita yang susun dia. Okay, banyak lah ni. Kita apa ni? Okay, so kejap saya stop present dulu sebab part itu je, sikit je, kacang malu deh. Okay, so madam kalau dekat WPS Citation Tools dekat mana? Oh, words, ni yang online words tu Kalau yang you gunakan online words, dia tak enable tau tools tu. Itu masalah. Dia tak ada benda tu. Kalau nak you kena download, memang ada Microsoft Online punya. You jangan guna WPS tu. You kena gunakan Microsoft Word juga. Secara online ada. Kalau WPS tak ada citations ni. Okay. Alright. Sekejap. Okay, saya perlukan feedback you guys untuk lengkapkan borang ni sebab okay Syairah, thank you. Okay, sebab sijil akan diberikan mengikut feedback yang ni lah sebab you guys ada sehingga akhir program. So silakan isi dulu sebab kita pun dah nak berakhir dah ni. Dah tinggal 15 minit lagi. Saya pun tak sangka ni saya boleh membebel selama ini. Okay. So Syana, apa lagi? Apa lagi? Sebelum kita dah tak bertemu muka kan? Apa lagi saya boleh bantu ni? Sepanjang juga nak buat assignments, nanti bila dah habis sesi ni dengan saya, dah nak buat sendiri, nak buat assignment sendiri, and if let's say you the only one person dalam group assignment you yang attend course saya ni petang ni dengan saya ni, you yang boleh betulkan semua mistakes ataupun kita kata fahaman yang dahulu, yang kita tak tahu tu. Yang tak tahu tak apalah, dimaafkan. Sekarang kita dah tahu, kalau kita buat juga kita salah, kita akan rasa bersalah. Jadi jangan tanya kalau tak dapat markah tinggi. Okay? Alright. So, kita ada light.
15 minutes lah untuk wrap up. Okay, so don't worry, nanti saya punya kawan-kawan ni, yang saya punya team ni akan siapkan you guys punya CJ dalam masa terdekat. Kita akan emailkan you with the slides lah, if you nak lah, kalau kamu nak lah, kalau tak nak tak apa, it's okay. Mana ada nasihat tak untuk kami? Alamak, nasihat yang macam mana tu? Cik kata setakat ni apa macam Shikin, you are one of my students, okay? You punya submission, you punya works, okay. Sebab yang mana yang mengikut apa yang telah saya cadangkan, apa yang saya bagi feedback, apa yang saya dah guide you guys, you dah on the right track. Maksudnya you dah boleh buat dah, you dah boleh proceed dengan assignment you. Mana-mana subjek pun boleh. You nak guna apa kaedah yang you belajar hari ni sehingga you nak sambung PhD nanti pun tak ada masalah. I guarantee you, I'm not teaching you apa kita kata ilmu yang salah, you don't worry. Okay, Anis Afika, untuk footnote citation is only for selected subjects tau. Footnote citation ni banyaknya untuk subjek macam sejarah, pengajian Malaysia. Biasanya footnote citation ni jarang digunakan dalam kita kata normal punya written assignments. But however, bila you kata tentang footnote citation bermaksud you dah go in depth, maksudnya you dah ke dalam lagi. You nak dig out for every page that you use. If let's say today I teach you guys, it's very simple citation, it's a very quick citation and quick referencing. But if you are talking about a footnote, that means you are digging in dia punya point tu. You are not referring to the text saja. Sebaliknya, you refer page mana, paragraph mana, section mana, topik mana. Sebab dekat situ, you kena masukkan like the ada footnote yang in detail, dia siap beritahu line 3, paragraph 2, section A, dia ada mention macam tu. So for now, Afika, to answer, is there any tips for footnote citation? I'm not covering into that yet because that will be too far lah to be covered, because that's something that you have to explore first. But later, if let's say you have any difficulty, you can consult with me. Okay, don't worry, you can just ask me through WhatsApp ke apa. I can consult with whether you are on the right track providing a footnote or not. Sebab kalau tanya saya, footnote ni kita jarang guna, melainkan subjek macam tu, pengajian Malaysia, sejarah yang kita nak pergi ke dalam lagi. Okay? Alright Anis, insyaAllah later. Okay. Alright. So ada apa-apa lagi? If let's say from KPMS students, saya tengok banyak lah dapat input. From MSU, UiTM, Uniza, UniKL, do you have any concern? Degree level will be same or not? Well, for today, memang saya ajar very basic, but then you can implement this as your root. Maksudnya sebagai akar you punya assignments, and then you can just like expanding them. Jadikan dia lebih dalam lagi. If let's say today I just ask you like topic using heading 1, 2, 3. Maybe you want to come up with heading 4 pula. Itulah maksudnya you nak expand lagi tajuk you nak explain more, but at least you guys now have some guidance. Okay, bila kata nak buat satu paragraph tu, how can you build your one paragraph? Berapa banyak line tu? Okay? Alright. So any questions? Ada apa-apa lagi? So insyaAllah nanti later I will upload the link lah for this video sessions ni. Hopefully dekat my YouTube channel. Gitu. Okay, and then later you guys can watch it again and again lah. Bila rasa macam stuck ke mana, nak tengok lah balik apa Madam Baby lagi tu, boleh you can refer it. Okay, tak ada masalah. Alright, boleh dapatkan saya? Of course, boleh. Buat apa nak kena kod ilmu? Boleh, nanti saya bagi. Madam, jom buat saya berdua. Shikin, saya akan tarik nafas. Tarik nafas bertenang dulu. Dah 3 jam ni ajar korang ni. Untuk degree insyaAllah, later. You guys buat elok dulu assignment. Kalau siapa dapat markah A untuk assignment dia, kena inform saya.
Mana bas, belum ni saya dapat bakar saya B je, cuba-cuba makan je, kali ni dapat A. Bagi tahu saya ikut Madam Ani, baik hati nak bagi hadiah pula. Hutang hadiah student kami banyak dah ni. Semangat Siti nak masuk degree, bagus. Semangat tu kena ada. Kena plan ni, plan. So don't forget your POLC. Okay, last but not least saya nak share this one. Saya tak nak korang lupa, tolonglah ingat this one. Kejap saya craft these ideas ni memang based on myself. Saya tak refer orang lain. Saya gunakan pengalaman. So saya just buatlah berdiri sebagai seorang pelajar dan pengajar. Jadi apa yang you guys dapat hari ni adalah from two perspective. Me as a students and then me as a lecturers. Apa yang kita nak, apa yang student patut buat. Okay, sekejap. So don't forget this one, Jenny. This gonna be the conclusion lah. Inilah kita punya yang kita dapat hari ni. So in order for you guys to come up with a very good assignments, high quality assignments, okay, you can use this POLC, okay, where in planning you have three elements, which is praise, priority, prepare. Remember, ingat balik benda tu, praise, set your mind, seronok, happy dapat assignment walaupun hakikatnya ya Allah assignment lagi. Tak apa, happy, bersedia. Priority, so set your priority. If let's say you have two assignments that you have to submit on the same day, first, satu tips lagi, nego with your lecturer. Madam boleh tak kalau kita submit esok? Nego, okay? If let's say tak boleh juga, prioritinya tetap kena hantar hari yang sama, then you have to double up your works. Buat sama-sama, gerak kerja kena serentak. And then third will be prepare. Okay, second one will be organizing. So dalam organizing ada open. Janganlah tak buka buku, tak buka website. Memanglah tak ada idea. So you have to come up with you yourself have must take an initiative lah to open website, to open your books. Okay, open your mind also lah. Okay, opportunities and obstacles. Kenal pasti apa peluang yang kita ada. Peluang yang kita ada mungkin kita faham soalan tu. Halangan yang kita ada, okay, ada satu soalan yang susah gila, contoh. The third one will be operate. So these are the elements yang kamu kena buat. Fourth will be originality. Find your originality. Cari kamu punya jati diri kamu. Jangan duk nak copy paste, tak habis-habis. And then leading. Dalam leading kita ada list the sources. Okay, what will be the sources that you are going to use? If let's say you are not going to use the sources later, dash je, ni je, pangkah saja. Okay, leverage your ideas, invest dalam ideas kamu, kembangkan lagi. Okay, lead your write up. Jangan tengok orang, kamu sendiri yang menulis, kamu sendiri yang decide nak gunakan pil ke, nak gunakan til nanti. Controlling, don't forget to check roughly your assignments. Tengok daripada muka depan sampai muka akhir. Tengok muka akhir tak ada kan, tambah muka akhir. Second one, make sure that your work is original. Okay, copyright, that is your work. Okay, third, consult. Don't forget to consult with your lecturers. Dalam masa yang sama you improve your assignment, at the same time you improve your good relationship with your lecturers. And then it's time for compile your work. Don't forget to update your works dan sebagainya. And the fifth one will be confirm. That will be the day that you submit your work. Okay? Alright. So that will be my conclusion. Settle petang ni. Lega. Syukur. So masa ni juga we have like 6 minutes lah. So if let's say you have any comment, ada apa-apa penambahbaikan yang you nak, okay, let's say next time you suggest for me to cover in that area ke, maybe you can sama ada you boleh tulis di form ni, lagi sekali saya sharekan, ataupun you can just like unmute your microphone, ataupun you nak tulis di chat box, no problem. Okay, alright.
Boleh saya dapatkan wakil daripada UiTM? Daniel. Daniel lah. Daniel, are you there? Yes, yes. Okay, do you have, okay, sepatah dua kata sikit Daniel. Saya nak minta wakil-wakil pada IPT ni untuk kita buat round table. Okay, so far saya join ni untuk refresh balik lah mana yang mungkin ada terlari sikit daripada sebelum ni pernah buat assignment kan sebab dah lama tinggal, and then saya dah refresh, adalah few yang saya ada buat salah, and then tengok balik ada perubahan yang saya kena buat, and good exposure lah untuk siapa yang sebelum ni tak pernah buat assignment. Sebab saya pernah discuss dengan saya punya kawan, dia kata even ada yang orang dah kerja pun still tak tahu nak guna citation ni, reference semua. So teruk lah. Nanti Daniel ajar lah diorang, nanti Daniel lah kan share info dengan diorang Ya. Okay, thank you so much. So kalau boleh siapa yang dah ada kat dalam ni, kalau ada kawan yang buat salah, tolong bantu dia. Yes, tolong sebarkan. Yes. Thank you so much. Yes. Okay, so kita thank you to wakil UiTM, wakil MSU. Ipoh, silakan seorang. MSU Ipoh. Yes. Yes. You want to share something? Okay lah. How's your Buat feeling? masa ni, opinion saya, benda ni benda baru lah. Okay. So hopefully will help you ya untuk buat assignment later. Sebelum ni pun assignment saya pun cincai jugalah. Cincai, tak apa, itu sebelum. Selepas ni dah masuk workshop ni, hopefully you manage to improve your assignment, okay? Dapat better marks, okay? Yes. Alright. Okay, thank you. madam. Alright, thank you MSU Ipoh. We have wakil daripada siapa lagi ni Yuniza. Anis Afika. Anis kan? Ya, saya. Hello, madam. Alright. Assalamualaikum. Selamat petang. Saya pun macam Daniel juga. Saya masuk workshop ni untuk refresh balik assignment saya. Lepas tu saya pun adalah belajar benda yang baru juga. Saya tak tahu nak cakap apa. Tapi saya enjoy dalam workshop ni. Lama saya tak jumpa madam. Okay. I miss you. Okay, hopefully that you gain something from this workshop, and then later I hope that you can be the agents agents yang macam mana? Agents to help your friends. Okay, help your friends, and together if you help your friends, definitely you help your lecturers also. Lecturers pun jadi senang untuk marking your assignments. So thank you wakil pada Yuniza. UniKL, we have UniKL here. Ada tak wakil UniKL? So dia orang tak masuk sebab saya dimaklumkan ada yang ada kelas lah tiba-tiba. USM, UniKL ada? Ada madam. Oh okay. Please say something. Banyak benda baru yang saya belajar. Lepas tu daripada benda baru kita ada motivation baru untuk buat assignment yang akan datang. Okay. Semangat. Thank you madam. Itu dia. Okay, semangat. Okay. Alright, thank you wakil UniKL. Later we have of course lah daripada kita punya college yang tercinta ni, KPM Seri Iskandar, College Professional Mahasiswa Iskandar. Silakan wakil, seorang. Ada ke seorang anak muridku? Itu dia. Silakan, KD. Saya masuk kursus ni of course sebab madam suruh, tapi saya mostly banyaklah benda saya belajar hari ni. Lepas tu dari segi technicalities untuk assignment ni, info yang saya dapat ni saya boleh bawa pergi degree, dan sebab kita semua yang kebanyakan yang masuk ni dah last sem ataupun dah habis belajar kan. So at least ilmu dapat hari ni kita boleh bawa pergi maybe degree, kalau ada rezeki di master dan PhD. So thank you madam atas ilmu yang dikongsikan.
Okay, alright, thank you Kak Idi. Betul. Student saya tambah-tambah yang final student tu saya memang suruh cakap cepat masuk join banking ni kan, saya tak boleh nak cover dalam kelas. But hopefully dalam keadaan terpaksa, paksa rela tu, I hope that this will help you to improve and you can gain as much as you can from this workshop just to help you guys to do your assignments better and definitely to get better marks lah ya. Tak nak dah buat cincai-cincai, tak mau dan hopefully you guys akan jadi agent untuk membetulkan yang tak betul, untuk ajar kawan-kawan you yang tak join pula hari ni. Okay, so masa mencemburui kita, wah saya pun nak pergi masak sekejap lagi, nak buka puasa pula sekejap lagi. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di hari just okay, saya sharekan ni lah email. If let's say you have any concern, please contact me lah. Bazinda. Okay, saya sharekan email dekat chat box. So this is my email. If you have any concerns, then you can just email to me lah. Hopefully saya akan ada masa untuk reply jugalah. Okay sikit, rela madam tak terpaksa pun. Okay, bagus sikit, semangat tu yang saya nak. Okay, so masa menunjukkan pukul 5.31. So saya dah ambil 1 minit lebih. So thank you so much guys. Okay, hopefully kita akan jumpa lagi. Thank you so much for your time. Okay, saya doa semoga semua pelajar yang join banking petang ni dapat A untuk assignment, okay? Dapat A. Alright. Okay, thank you so much. Thank you, Alright. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, alright, sama. Okay, bye. Comelnya tu. Madam, saya rindu lah. Thank you, madam. Saya enjoy workshop ni, banyak saya belajar. Saya pun dapat bantu kawan-kawan saya. Thank you, madam. Bye-bye. Okay, bye. Selamat buka puasa. Sama. Selamat buka puasa. Thank you, madam. Alright. Thanks to you too. Okay, bye-bye. Okay. Thank you, madam. Selamat buka puasa. Okay. Selamat buka puasa juga. Bye-bye. Thank you, madam. Assalamualaikum. Alright. Okay, salam. Bye-bye. Bye-bye. Alright. So stop the record.